Santali beat. Eto bre salam koge aling pata sekon sagun johar saute sagun daramit pin tabon abo anwa chel re ar che leka mena apya asain je salam koge pale napai korege mena apya ar aling hono kari napai korege mena alinya ar tehin do ape ko lagi ar mitang napai video agu atali nyi seru takana tabon sulai par na bohe jakana tabon sulai par dam ar na dona para kana abo anwa kusmi blog rege na tabon to ठीक है ono kana bhai seru utara kana ono kana pura pera ko dison pera kana tabon pura neto na ko hijuk kana ko tara ko na ror kana tabon adi sardi gena adi gamagur gena bhir gena tabon bujha kana ar no mana bada ge ape jaha abu anwa gomha parab mena tabon ona gomha parab dosar hilo gena tabon node dhana onka jasti na ko bhiro tabon ar un jokhon gena adi sokto na ko hiju dison pera ko ar ape nyel dara ko kan ge adi sokto gena ko hijuk kana no noka baik kote gari kote pera ko dison pera ko no noka tabon ar jaha no hor na pe nyel ata bon no do na ana bon kati set khon hej jakana tabon Rairangpur side khon gena mane Rairangpur side khon na onka do bare hor thena hej huya tabon no dam do na tabon mitang do na bon kati taldia hor tabon ar mitang tabon note na jaha sena kana hante na tabon kate achur kana ona do na anta Sulaipat ar bang ante ana ona janum gutu lekate na tabon hej huya to ठीक है नवा वीडियो एतब kon mucha dhabi nyel tabon pe. A few moments later. Santali beat. tabona bhir ko do adi sokto ge adi sardi no time na paka paki tabona tinta na hui godok kana ar ono ka dison pora ko na adi sokto ge na ko hiju kana ko ono kana tabon cycle kote ko hiju kana tara do gadi kote onka kana sur supur kurino tabon hej bada kate na ono ka ko ruar kana tara do na neto na bagbor dem se rehona tabon ka ge program tahena se enkhan node do na anagat re hej bada kate na ana bagbor dem se na ko senoa ar ono kana bhir ko do na ape nyel dare akan gya tabon neto tinta sade kana tabon neto khon gena bhir ko do adi sokto gena bujhe kana ar da ko do na tabon enina mena nyel nyok pe dekhai nyo ape kana adi jiling-jiling dhabi tena tabon da ge no noka adi fresh ge adi safa ge tabon nyelok kana da ko do na adi gan ge na tabon onka tayom dhara tena da aka re ho tabon tabon na dison pora ko do adi sokto gena ko hiju kana tabon adi sokto ke sardi gena tabon hetse ar to do na latar sen hanya go pe tabon no no ten hanya go bona neto do nyelabo ontena dursyo ko sim ko tabon chele kana nyelok kana onka ma adi safa safa ge tabon nyelok kana jahan ode tahelna tabon uni do adi gajar gena bujha ठीक ontena hanya go bona neto do
ᱠᱚᱨᱮ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱠᱚ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱫᱟᱬᱟ ᱵᱟᱲᱟ ᱵᱟᱠᱷᱨᱟ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱵᱟᱝ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱚᱱᱠᱟ ᱚᱱᱛᱮ ᱫᱚ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱯᱟᱨᱠ ᱥᱤᱥᱴᱮᱢ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱫᱟᱜ ᱠᱚᱫᱚ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱱᱤᱱᱟᱹᱜ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱱᱚᱰᱮ ᱫᱚ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱟᱨ ᱜᱮᱴ ᱫᱚ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱵᱟᱠᱚ ᱠᱷᱩᱞᱟᱹᱣ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱝ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱵᱟᱠᱚ ᱡᱷᱤᱡ ᱟᱠᱟᱜᱼᱟ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱩᱱᱭᱟᱹ ᱜᱮᱴ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱧᱮᱞ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱸᱡᱮ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱯᱟᱨᱚᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱞᱤᱠ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱤᱫᱤᱛᱮ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱟᱨ ᱱᱚᱜᱼᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱦᱚᱲ ᱠᱚᱫᱚ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱥᱮᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱯᱮ ᱧᱮᱞ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱠᱚ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱷᱚᱲᱚᱠᱷᱟᱭ ᱵᱟᱹᱫᱽ ᱫᱚ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱠᱷᱚᱲᱚᱠᱷᱟᱭ ᱡᱚᱞᱚᱥᱮᱪᱚᱱ ଯୋଜନା बोर्ड चेयरमैन श्री बिजू पट्टनायक को द्वारा भित्ति स्थापन 28/1/1972 मसीह तबन ना दो भित्ति स्थापन हो कना नॉ नोकाना पे तबन देखा पे कनाई ना नोडे दो ना अंत दो ना तबन एलाव दो बचो अंत दो ना डेंजर गया तबन ने चिन्ह को लगाव का तबन के पे तेहना वीडियो सुलैपाट डैम तबन अड़ी सख्त के दिसम पेड़ा को नित धाबी को हिजुकान गया नियल बखराते तारा को रुआड़ तबन बागबड़ डैम से ना को सेनों बै बैते और टाइम को तबन नित बांग बांगते 3:30 ना तबन हुयन गया नौकाई देखा पे अड़ी नपाय सीन को ना तबन मेना नोडे जहाँ फलोरे अड़ी जिलिंग जिलिंग खना को हिजुआ तबन फिल्म बनाव एल्बम बनाव रिल्स को बनाव उनका आयमा लेकान फिल्म को रिल्स को ना शूटिंग कान गया तबन नोडे तो ठीक है आपे को गेना ना वीडियो नेल काते ओका पे बुझेया ओना दो कमेंट काते गेना लई तबन पे और जहां खना पे नवा अलिया चैनल रे एनका सब्सक्राइब पे जदा से नोका के आरो माना से नापाय नापाय वीडियो हिजुआ तो ठीक है तेना वीडियो दो निखा धरा गे तो सनम को अलिंग पाटा से खमुचा रे सगुन जोहार।